এটা নরমালি 3-4 দিন থাকে কিচ্ছু হয় না ফ্রিজ ছাড়া। আর ওই জিনিসটা প্যাকেট অবস্থা ওদের ডেট আছে 2 দিন কিংবা 1 দিন পরে ওটা নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দইয়ের কোয়ালিটি আলাদা। ওদের ছোটো দই ওই দইটা শুধু বাচ্চারা খায়, আর আমাদের দইটা তো সবাই খায়, ছোট বড় সবাই খায়। 360 আমাদের এখানে বগুড়া বিয়ে বাসলে দই দেবে, এটা থাকবে, কিন্তু ওই দইটা কিন্তু চলে না। এই দই ছাড়া ওই দই চলবে না। আচ্ছা, বগুড়ার দই তো ঐতিহ্যবাহী দই, জি তাই জি না? জি জি। যে দইটা গোটা বাংলাদেশে সবাই চেনে হ্যাঁ, জানে। হ্যাঁ। তো এখন আপনাদের ব্যবসার কেমন অবস্থা কি? হ্যাঁ ভালো, মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ভালো, খারাপ না, খুবই ভালো। ওই দই আসার আগেও যেরকম আসলো আসিছে, এখন ওই রকমই আছে, এত কোনো সমস্যা হয় না। ভবিষ্যতে এই ধরনের যদি প্রতিষ্ঠান গোটা বাংলাদেশে গড়ে ওঠে, কোনো অসুবিধা নাই তাতে, ভালো, আরও ভালো। দেশের জন্য ভালো, আমাদের জন্য ভালো, সবার জন্য ভালো, কোনো সমস্যা নেই এতে। নমস্কার। C'est que Danone a considéré évidemment le pays comme le Bangladesh, l'Inde, comme un marché. Bon. Il s'est aussi rendu compte que s'il avait les mêmes approches du marché que le regard européen, ça ne marcherait jamais, parce que les prix des yaourts seraient trop importants. Et donc ils ont cherché aussi à épouser la réalité d'un terrain et la capacité de fournir un yaourt, 2 yaourts à des prix compatibles avec le pouvoir d'achat des gens. Mais en même temps, ils ont aussi beaucoup investi pour faire en sorte que quelquefois il puisse y avoir des productions locales permettant de générer un profit local. C'est un peu la même démarche capitalistique dans le sens noble du terme. Ford disait « il faut que mes ouvriers gagnent suffisamment d'argent pour acheter mes voitures ». Et l'on voit bien qu'un certain nombre d'entreprises ont compris qu'il ne fallait pas exploiter les gens, mais le permettre, en soutenant leur activité, de dégager suffisamment de pouvoir d'achat pour pouvoir éventuellement nourrir un cercle vertueux de l'économie, augmenter le pouvoir d'achat des gens, leur offrir une dignité en étant acteurs et